Saksuwa sakantikon ya getal gepang ni video na yan first an betal dokna first an yan kolat chat kaljok second yan betal dokna yan sosni bunga kaljok pamo dawde ya angni four house onat kebao asuna success ongata madok maini gemen success ongjana maina bangbatan yan four kor kamo aro andak play anga palata bangjok kadung dugai mengnomo kadung dugaan andun sajok maina dian full house jok tel jawan im kadung atacem daude over sajok mo over sajok gemen yan beta kaduk na yan kola set gratis katai jok ndikin asung agar atas kia dalo sukses ungjana kenal ba sukses ungjawan im santina be sas taminga mo kenalan sas taminga kenal salsa kode nasun yang ni kubo sukses ngomong jawa angnun gepa nasun kang naman ai gene daude house aro inding aro hit number ko ninas kang acheng first kepa yan tarik ko nirang senamo yan tarik te batang gena nyangai na acheng jol jol kenal ni tarik te yan getam keng hajagani kogrek brimo daude ya getam tarik kon yang na house aro inding kone getam tarik ni house aro inding ar batong gena daud jol jol nyangai bo yan house aro inding mo house aro inding yan house aro inding kon yang na yan batong gena house aro inding mo house aro inding ar batong gen dauda jol jol nyangai no yano house te yan dok aro sa ga kinga ba mo daude ending ar batong gena yano 4 aro 9 an ga kinga ne daude soni set namo yan batong gena yan khu aro bri ga kinga house aro ending o ne house aro ending o khu aro bri ga kinga daude ya house aro ending mo house aro ending ko kalon badia komai khamang gena sotbri dok sotok bri aro sotok khu sosku dok yakon kalbo aro megi kalangna dok sotok sedake kalaman gen mende anga ya sotok khu aro sotok bri nige target kabat mo aro soskusa sisku dake kalaman gen sotbrisa brisa ke kalaman gene ya house aro indingon sans tongi mo dimna jerangan thare khalas kebrang naganat tewa main important mancha ko nasung jerang khalas ke khalbo jok kenal dene house ending doknas kebrang de nahung jajing man gata gen khalai bo kontek kai bo salantian ne house ending doknas kebrang house ending dok kebrang de mana gen mo salantin yan khadung ya tinga yan daud jodol nasna hit number ko rabai nga yan hit number la betong gena nyangai na tadi hit number ko abana khan asung kon ge mulat nas kinga sao barang getal nge ibagen cimo ode ya sangma ya sangma group target ciba ri ang imungna tak takna man gen mo ya sangma group target ciba ri ang imungna tak sakibo maina sangma group target channel ode yan house mungsa mungni takuna ya mo house tongoba ending oba yan mungprak prak onaya digemna jangan kalas ke kalaman gen yang mana sekabo gutu bangjig jahun mo mana thangma group ni ungbode onga ha thangha bangi jasin bangi man gen mo nasung isa po meli gen chimo de yon kode thangma group ni kode khalpra taman bo dum disimo khoros na solin na man gen ne daud jol jol nasna hit number ko abaya yer batong gena nyang bo yan sotbonga ku aro batong gena yan sosku dok aro nyai bu jol jol mo yan sotset dok mo ya sorry ne sotset dok ungjasa yan sotset ni yasane dadu yaku ultagi kalgen chimode batong gena
sosku bunga aro sotokku aro yan sosni setne. Tawde yan iko ultana nanggabo ko badia ko may kalbat nanggana. Yan iko badia ko hitong nikana. Ya sotokku sosku dokkosan hit kaibo mo. Sotokku sosku dokkosan hit kaibo. Daw patay na hong na hong kon kaya arat naskinga. Yan ikura badia ko nasun target tong nikkinga. Ya angni hit nambalo nasungni sapu mili ja. Ya ko mili nikjagin simode. Ya pungasku aro ya chotsesni ya ko bara atam ay manaigen. Yarang ba sans tonginga yarang ko bara atbo. Digimana tawde ya ultak bohode angni nikkanide alam apanasan ultak kai niaibo. Tawde hit kana nang bade kosak laina nunginga mo. Yani kon hit kabo. Digimana jan last final unok jirangan ranas kingar abujok. Ranas pagjak pade nimang mangiba ruai budok mo. Yan batong gena nyai bojol. Sotok sorry ne. Sotok sini aro yan suprisku aro batong gena yan sorry ne. Bunga set. Tawde yaku ultagen semode batong gena yan sotset bunga aro sosku bri aro sosni tokmo. Tawde yani ko kalon badia ko mai kalbat nanggena. Ya sotok sini kusan hit kai ni mo. Daw batay na suni sapo ya angni nambalo nak bo mili ja yan mili niken semode kalbo. Na suni sapo mili jagen semode kalgija pun ona mangen mo. Tawde ya normal nikuba khalata ba mantai gen. Tawde ya normal kuda alam apa nak kalbo ya kusan hit kai bo mo ya kusan. Digimna tawde na suna niga nga jerangan grupo jun kanas nga jun bata mo. Yan guti menggetam san onai gen jasana salprak omo aro jasana batanan gena yan sa bunga sosku kusan nangai gen jasa o ana huna je geta batsang mancina jasa ni ngomo jasa ku pet ana hun ku sabra jawa yan sa bunga sosku kusan kam nangai gen yan guti menggetam san onai gen mo. Ultana banang jawa angni unakode yan kalor kala dari kasang gene. Digimana yan house are ending mo. House ending ya house ending na batanan gena. Batong gen yan sasa kusan gamna nangai gen ya ba jasana free. Yan salsa omaiken gena yan katana set house tongode set house ku mungsonata gen house ending sa tokna nangai gen ne. Ya jasana sasa sosku kusan gamna kai gen ya de komia mo house ending jasana yan mengprak onai gen ko house ending tokna san nangai gen. Dimana yarang san dalni video de sau barang angni channelona gita login sokpa gen semode nasun namni kang ode channel ko subscribe kai donangbo jirak ko dangni video upload kanyo gita lung sumana take aro na namnik tapang ode reference kana share kabo mo. Namnik pang ode yan namnik pa jode nahung kusi narang madrana manja yarang san dalni video de inso yang bacakan tiko tak sekian nina plak kon matela plak nan bye bye.